अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल रिच पाकिस्तान विद अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए मज़ीद दो खुशखबरियाँ लेकर हाजिर हुए हैं और आज की दोनों खुशखबरियों में पाकिस्तान ने अपने हरीफ मुल्क इंडिया को पीछे छोड़ा है। पहली खुशखबरी तो बासमती चावल से मुतालिक है। हमने कई वीडियोस की कि किस तरह इंडिया पाकिस्तानी बासमती चावल को इलीगल तरीके से अपने नाम पर रजिस्टर करवाना चाहता है कि वो सिर्फ दुनिया भर में बासमती चावल सेल कर सके, पाकिस्तानी ना कर सके। पाकिस्तान ने उसको टफ टाइम दिया है और अब उसने पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए हैं। अब इंडिया इस चीज़ पर राज़ी हो गया है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर बासमती चावल को यूरोपीय यूनियन में रजिस्टर करवाएगा जीआई के तहत, और फिर ये सिर्फ दो मुल्क हैं जो बासमती चावल को दुनिया भर में सेल कर सकेंगे। उस अच्छी खबर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी ये है कि 2020 जहां बहुत सारे मसाइल लेकर आया कोरोना समेत, वहां पाकिस्तान ने ना सिर्फ इंडिया को मईशत के मैदान में पीछे छोड़ा है, बल्कि जो ओवरसीज़ लोग भेजे जाते हैं उस मैदान में पाकिस्तान ने इंडिया को 2.5 गुना पीछे छोड़ा है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने इंडिया के निस्बत 2.5 गुना ज़्यादा लोग ओवरसीज़ भेजे हैं। उसकी वजह से पाकिस्तान के रेमिटेंसीज में भी इजाफा हुआ है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसी मैदान में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ा है। लेकिन पहले चलते हैं बासमती चावल की तरफ, जो इंडिया पाकिस्तान से छुप छुपाकर अपने नाम पर रजिस्टर करवाना चाह रहा था। हालांकि तारीख ये बताती है कि बासमती चावल पाकिस्तानी इलाके में शुरू हुआ, जो इलाका इस वक्त पाकिस्तान के हिस्से में है। और सबसे पहले इसका जो जिक्र आता है वो 1766 के अंदर, जब वारिस शाह ने हीर लिखी अपनी नज़्म, उसके अंदर इसका जिक्र किया गया बासमती चावल का। तो ये पंजाब हमारे वाला था। उसी के साथ साथ ये बासमती चावल सबसे पहले जो रजिस्टर हुआ वो 1933 था, ब्रिटिश राज, और ये काला शाह काकू के मुकाम के ऊपर इसको रजिस्टर किया गया, यानी कि ये काला शाह काकू की प्रोडक्ट है। उसके बावजूद चूँकि ये ब्रिटिश इंडिया था तो ये चीज़ें साझी थी, पाकिस्तान ने छोटा दिल नहीं दिखाया। हम तो कहते हैं ये पाकिस्तान और इंडिया की दोनों की ये एक सकाफ़त है, रवायत है। कहा यह जाता है कि 1965 की जंग के दौरान कुछ इलाके जब पाकिस्तान के इंडिया के कब्ज़े में गए और कुछ इंडिया के पाकिस्तान के कब्ज़े में आए, तो उस दौरान वापस जाते हुए इंडियन जो फ़ौजी हैं वो चावल यहाँ से साथ ले गए, वो लोगों के घरों से। जब वहाँ जाकर उन्होंने चावल पकाए, देखे तो चावल बड़ा अच्छा था, तो उस चावल को उन्होंने फिर अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दिया। उन्होंने इसको रिफ़ाइन किया इस बीज को, और उन्होंने इसके ऊपर हमसे ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, और अब वो पाकिस्तान से बड़े बासमती चावल के एक्सपोर्टर हैं। देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान से 5 गुना ज़्यादा बासमती चावल वज़नन भी और कीमतन भी एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान की बासमती चावल की जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 9 लाख टन सालाना है, जिससे पाकिस्तान $800 मिलियन कमाता है। और पाकिस्तान की मजमूई चावल की जो एक्सपोर्ट है वो $2 अरब 30 करोड़ है। जबकि इंडिया सालाना 45 लाख टन बासमती चावल एक्सपोर्ट करता है। जितना पाकिस्तान पूरा चावल एक्सपोर्ट करता है उतना इंडिया सिर्फ बासमती चावल एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इसके बावजूद इंडिया की हवस नहीं बढ़ती, और इसके साथ साथ इंडिया जो पैसे कमाता है वो भी हमसे 5 गुना ज़्यादा है। इंडिया ने गुज़िश्ता साल $4.33 अरब जो हैं वो सिर्फ बासमती चावल से कमाए हैं। दूसरे चावल की हम बात नहीं कर रहे। मजमूई तौर पर इंडिया की जो चावल के एक्सपोर्ट्स हैं वो $7 अरब हैं, और इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा चावलों का एक्सपोर्टर है। लेकिन इसका दिल देखिए कितना छोटा है कि इसको दिल बड़ा करना चाहिए, ज़र्फ बड़ा करना चाहिए। क्रिकेट में हारने लगते हैं तो स्टेडियम्स में आग लगा देते हैं, बासमती चावल के मैदान में ये 2 नंबरी करते हैं। तो अब ये खबर जो टर्किश एक न्यूज़ एजेंसी है जिसका नाम है एंडोलो एजेंसी, उसने दी है कि अब इंडियन एक्सपोर्टर्स जो हैं बासमती चावल के और पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स बासमती चावल के, इन्होंने आपस में मुआहदा कर लिया है, इन्होंने आपस में डील बना ली है, और ये अनकरीब यूरोपीय यूनियन जाकर इस चीज़ को सर्टिफाई करेंगे कि जनाब बासमती चावल इंडिया के नाम की बजाय दोनों ममालिक के नाम पर रजिस्टर किया जाए, जिसको जीआई कहते हैं, जियोग्राफिक इंडिकेशन का कानून, जिस कानून के तहत मखसूस इलाकों में बनने वाली अशिया सिर्फ उन्हीं इलाकों, उन्हीं ममालिक के लोग फ़रोख्त कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। यानी सिर्फ गुलाबी नमक पाकिस्तान की खसूसियत है, इसे कोई और मुल्क अपने नाम से अब बेच नहीं सकता। इसी तरह पेशावरी चप्पल है, इसी तरह हमने अपना सिंदरी आम, चौसा आम रजिस्टर करवाया। तो दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं अपनी मखसूस चीज़ें, सकाफती चीज़ें रजिस्टर करवाते हैं, ताकि कोई और मुल्क उसे इस तरह ना बेचे जिस तरह इंडिया हमारा पहले गुलाबी नमक बेचता था, फिर चावल बेचता था।
تو جناب یہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ اب انشاءاللہ یہ پیچ اپ ہوگا. اور یاد رہے انڈیا کو یہ تکلیف کیوں ہوئی تھی، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 3 سالوں کے دوران پاکستانی باسمتی چاول کی ڈیمانڈ کے اندر یورپ میں بہت تیزی آئی ہے، لوگوں میں بہت مقبول ہوا ہے اپنے اروما کی وجہ سے، فلیور کی وجہ سے. تو انڈیا کو ڈر لگ گیا یہ نہ ہو کہ پاکستان ہماری ساری مارکیٹ کھا جائے، حالانکہ وہ اب بھی پاکستان سے 5 گنا زیادہ پیسے اور 5 گنا زیادہ چاول باسمتی ایکسپورٹ کر رہا ہے. اسی کے ساتھ چلتے ہیں آج کی دوسری خوشخبری کی طرف. وہ ہے کہ سن 2020 جہاں کرونا وائرس کا بہت بڑا المیہ جھیلا، اس دوران دنیا بھر نے اپنی معیشتیں بند کی، لیکن اس سال میں جہاں پاکستان نے اپنی معیشت کو بچایا، مکمل لاک ڈاؤن نہیں کیا، اسی کے ساتھ ساتھ 1 سال کے دوران پاکستان نے 2,24,705 افراد کو بیرون ملک روزگار پر بھیجا. اسی کے مقابلے میں اگر انڈیا کو دیکھا جائے تو اس نے صرف 94,145 افراد کو بیرون ملک بھیجا، حالانکہ انڈیا آبادی میں ہم سے 6 گنا بڑا ملک ہے. اسی کے ساتھ بنگلہ دیش دیکھا جائے تو بنگلہ دیش نے بھی 2,17,699 افراد کو باہر بھیجا، جو پاکستان سے یقیناً کم ہے. اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ جی ہمارے بہت سارے لوگ واپس بھی آئے. تو جناب جو لوگ حکومت کے کاغذوں میں رجسٹر ہو کر واپس آئے ان کی تعداد ہے 85,000 جو نوکریاں چھوڑ کر مستقل پاکستان شفٹ ہو چکے ہیں. کچھ لوگ واپس آئے، چلے بھی گئے، ہمارے رشتہ دار بھی بہت سارے آئے واپس چلے گئے، کچھ یہاں پر رک بھی گئے. تو جو تعداد رجسٹرڈ ہے اس کو 85,000 کا رہتا ہے، اس کو ڈبل کر لیں آپ، یہ 1,70,000 ہوگی. اگر وہ بھی ڈال لی جائے تو آنے والوں کی نسبت جانے والوں کی تعداد زیادہ ہے. اور کرونا کے درمیان اپنے ہیومن ریسورس کو ایکسپورٹ کرنا کوئی چھوٹا مارکہ نہیں تھا. ویسے اگر پی ٹی آئی کے 3 سالوں کا ذکر کیا جائے تو انہوں نے اپنے 3 سالوں کے دوران 10 لاکھ پاکستانیوں کو اوورسیز بھجوایا ہے. یعنی کہ بڑی تعداد تو آبویسلی اپنے ذریعے سے گئی ہے، لیکن کچھ فیسلٹیز جو ہیں وہ حکومت نے بھی مہیا کی، آن لائن ونڈوز کا کچھ آپشن دیا، اب سفارت خانوں میں لوگوں کو اچھا ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے مسائل کم ہو رہے ہیں. اگر دیکھیں تو سب سے بڑی تعداد جو گزشتہ سال باہر گئی، 60% سعودی عرب گئی پاکستانیوں کی، 24% متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای گئی، جبکہ 4% اوورسیز جو ہیں وہ گئے عمان. تو یہ بائیفرکیشن بنتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ پنجاب سے لوگ گئے 1,18,000، اس کے بعد کے پی سے 77,000 لوگ گئے، پھر سندھ سے 16,000، بلوچستان اور آزاد کشمیر سے 1,800 افراد تقریباً گئے، دونوں سے 1,800. تو یہ ہے جو لوگ باہر گئے. کچھ علاقوں میں ٹرینڈ ہوتا ہے، جیسے آپ گجرات چلے جائیں، جہلم چلے جائیں، وہاں باہر جانے کا بہت ٹرینڈ ہے. اس کے علاوہ قصور والی سائڈ پہ آ جائیں، شیخپورہ آ جائیں تو اتنا ٹرینڈ نہیں ہے. پھر جنوبی پنجاب چلے جائیں تو وہاں پر گلف میں جانے کا زیادہ ٹرینڈ ہے بنسبت یورپ جانے کے. ایک چیز اور اچھی ہوئی کہ گزشتہ سال جو پاکستانی یہاں سے گئے ان کے اندر 11% زیادہ پاکستانی ایسے گئے جو کہ پڑھے لکھے تھے، یعنی زیادہ پڑھے لکھے تھے، ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، ٹیکنیشینز تھے، آرکیٹیکٹس تھے. یعنی کہ جو زیادہ پڑھا ہوا بندہ جائے گا، جس کو نالج بیسڈ ورکر کہا جاتا ہے، وہ زیادہ اچھے پیسے کمائے گا اور زیادہ ریمیٹنسز بھیجے گا اور ملک کا نام زیادہ روشن کرے گا. پہلے پاکستان پر ٹیگ یہ تھا کہ یہاں سے زیادہ تر مزدور اور بلو کالر لوگ آتے ہیں، لیکن اب پاکستان سے وائٹ کالر لوگ بھی جا رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جو کہ انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں. اور یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستانی ریمیٹنسز بڑی ہیں اور پاکستانی معیشت پہلے سے مستحکم ہو رہی ہے. تو ناظرین، یہ تھی آج کی خوشخبریاں. میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ اسی طرح پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے. اللہ نے کے بعد